Très chers compatriotes, au nom de la coordination de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, nous avons le devoir et la responsabilité de rendre public ce jour la liste des lauréats au test d'évaluation des candidats magistrats en territoire libéré de la République démocratique du Congo. Dans la première phase de sa mission, et conformément à la feuille de route adoptée par le Conseil de l'Alliance, la commission chargée du lancement et de l'encadrement du processus de relance de la justice a réalisé les activités programmées suivant les étapes ci-après. 1. Contrôle physique des magistrats de carrière et du personnel administratif de l'ordre judiciaire présent sur le territoire libéré. 2. Enregistrement des dossiers des candidats magistrats. 3. Organisation du test d'évaluation des candidats magistrats. 4. Enfin, mise en place d'un panel de dépouillement, correction et cotation. À l'issue de sa plénière de ce lundi 3 novembre 2025, la commission procède de ce jour à la publication de la liste des lauréats au test d'évaluation des candidats magistrats. Sur les 475 dossiers réceptionnés, 465 dossiers ont été jugés éligibles au test d'évaluation des candidats magistrats. Le procès-verbal des résultats, signé par le panel de dépouillement, correction et cotation, fait état de 378 réussites, dont 18 femmes, soit 4,8%, et 360 hommes, soit 95,2%. Au nom de la commission, j'invite le camarade rapporteur à bien vouloir rendre publique la liste des lauréats. Je vous remercie. Procès verbal numéro 001, CIJ, 2025, portant publication des résultats du test d'évaluation des candidats magistrats. Vu la décision numéro 022, Cordo, AFC 123, 2025, du 12 août 2025, portant création de la commission chargée du lancement et de l'encadrement du processus de relance de la justice en territoire libéré, vu les communiqués officiels du 9 septembre 2025 convoquant les tests d'évaluation de candidats magistrats, vu les procès-verbal de délibération des résultats signés par les panels de cotation en date du 23 septembre 2025, article 1, on réussit au test d'évaluation des candidats magistrats organisé à Goma les dimanches 14 septembre 2025, les candidats dont les noms et post-noms sont repris suivant l'ordre alphabétique ci-après. Abera Sangano Peter, Aganze Mushagalusha Philemon, Agizo Semafa Raymond, Akilimali Kabaye Innocent, Akoba Oranye Saïdi Justin, Akonkwa Zagabe, Aksanti Chirimwami Fiston Hakim, Alliance Mukumba Alia, Alpha Molo Patrick, Amala Marapa Luc, Amani Chichibanji Freddy, Amani Naka Nyengwe Urbain, Amini Rubuga Hervé, Amouri Masumbuko François, Anselme Kitumaini Munana, Arsène Kalala Joseph, Asifiwe Nzabonipa John, Asani Katindi Mobali, Asani Walianga Célestin, Atibu Masilanga Dieudonné, Atika Nabadidi Manix, Awazi Chirimwami Bonk, Bachirukenge Kwabaluka Bernard, Baguma Saïdi Dieudonné, Bahati Balezi Elias, Bahati Basinziye Blaise, Bahati Malekera Bienvenue, Bahati Moulangasari Précis,
Bahati Saidi Chance, Bahaya Banyeswize Léon, Bakigea Shabishimbo Jean-Pierre, Bakomeze Chabuzeme, Bakulu Ndole David, Balekuni Kaitugu Raymond, Balola Chika Alain, Balume Mayo Jean, Balume Touba Sylvain, Baraka Munogera Jospin, Baroni Moulengesi Célestin, Bachali Luanda Jacques, Bachokwire Kassigwa Christian, Batachoka Chibulunda Christian, Batibuka Rugwisa Bienvenue, Bauma Balume Johnson, Bauma Bulondo Edi, Biganza Muyehe, Bigirimana Dreg, Binda Muterezi Rocky, Biringanine Chiruza Junior, Biringanine Mushagalusa John Edouard, Bisengimana John, Bisifa Salumu, Bisima Mnogera Romeo, Bizimana Karoli Christian, Bonane Kabera Enoch, Bizimungu Muhammad, Boubala Kassanga Fortune, Bouchekabiri Patrick Eric, Bougale Ruhoga Eloge, Bougougou Amani Jean, Bouendwa Chiruza Josaphat, Boururize Kalala, Boussime Wakara Hambwa Gaspard, Boussime Habarukira Christian, Boussime Kusanza Kuzanwa Serge, Boutumba Belesi Alain, Bouzige Mupenzi Estras, Bouigura Manzanga Isaac, Bouirandagano Norbert Lebon, Biamungu Mitima Marcelin, Biamungu Ngaboyeka Charles, Biandike Mirindi Félix, Biemba Kakozi Serge, Bienshimo Mugwaneza, Bionshibinja Bonekube Benjamin, Bionvuhore Ndabarahie Christian, Bionvuhore Niwe Clarisse, Chidou Danganya Chishugi Floride, Chinyabuguma Musema Didier, Chiruza Bisimwa Michel, Chiruza Chiza, Chikwanine Benesobo Joseph, Christian Amisi Mopipi, Christian Kwabo Lulika, Chigorogo Kanigi Rifin, Chikuru Biazire Edon, Chikuru Chigarulirwa Gloire, Chikuru Marume Derrick, Chipumpu Baguma Friti, Chiruza Arsène Ababa, Chiruza Baneshize Juvenal, Chiruza Birakabulirwa Mathieu, Chiruza Shombo Luc, Chiruza Takobajira Mtumba, Chirimwa Mibienda, Chichugi Mastaki Triche, Chiza Bagalwa Augustin, Cosmas Munyangi Witangomo, Chubaka Baharani Cosmos, Dosani Baninetewe Adam, Dusingi Zimana Bisiga Lucien, Ernest Wasi, Espoir Buhendwa Franck, Faila Salumu Fali, Famba Mupenzi Bijou, Faraja Musihiro Nelson, Fariala Chongela Michel, Fikiri Kasore Frédéric, Fonyo Manyashara Patient, Freza Rachidi Balebanga Julien, Fundi Chana Cédric, Galibwa Basibouye Moïse, Gapasi Senzage, Gatera Neme Pacifique, Abimana
Rudatinya Edmond, Haji Husseini Alvin, Hakizimana Darius, Hakizuera Sanganya Ephraim, Hassan Hussein Bihando, Hategeka Maombi Patrick, Hatumimana Ngirabayeyi Alexis, Heri Aluta, Heri Ndimanya James, Honorato Kunji Moïse, Ilunga Kanyemesha Mathieu, Imani Bahati Elias, Imani Tigaba Freddy, Iragi Bagomba Igor, Iragi Konda Eli, Iragi Ruhingana Michael, Iragi Tumbo Ignace, Iragua Wakadiki Valentin, Irakiza James, Irenge Baogwere Moussa, Irenge Birindwa Don Patient, Ishukwe Kilongo Crispin, Isenge Kialondawa Laurent Désiré, Kabaka Bahati Christian, Kabamba Chirimwami Yav François, Kabuga Rufe Kilola Sylvain, Kajiga Kabeza Alex, Kakimbwa Idunga Silvano, Kakule Simisi Josaphat, Kakule Siviwa Onesphore, Kalamu Bashimbe Patrick, Kaligamire Abanabo Janson, Kaligera Kajibwami Célestin, Kalimu Kambala Venant, Kaliwabo Munyurwa Emmanuel, Kaluira Sebuyange Vivien, Kamango Ferraza John, Kambale Mwenge Prosper, Kambere Bongo Omari, Kamere Kasimbo Cristal, Kamuntu Murugula Yves, Kansilembo Musolwa Henri, Kanyabitaro Benoît, Karasani Ruvuga Nicolas, Karwerwe Mulenga Benjamin, Kario Eraï Dieu merci, Kasereka Soko Juge, Kasololo Bin Mwami Emile, Kasongo Mafugrebo Joseph, Kasongo Lungu Cherubala Timothée, Katanda Manusura Héritier, Katembo Malimano Romain, Kavugo Bénédicte Kalibo, Kayange Amisi Janvier, Kazadi Chimanga Moïse, Kebwa Alama Merveille, Kailanga Selemani Célestin, Kigabi Rukabo David, Kingombe Kakisingi Issa, Kiruhura Alexis, Kisala Edouard, Kitongo Shabani, Koko Chishuki Michael, Konga Alimeti Pierre, Kubuya Ndoole Adrien, Kouibali Ruta Eloge, Kankwaba Bakenga Floribert, Kwiringira Barige Reka, Kimwa Taholwa Sifa, Leani Eindo Darius, Lisao Kaindo David, Loato Lisamba Eric, Lukogo Giringa Alphonse, Lumo Ngoi Dani, Lusamba Salé Charles, Lusingi Dunia Aiglon, Lutala Safari Philippe, Lwaboshi Bamalembuko Luc, Mabanze Kaseka Raymond, Mabutwa Nkuba Patrick, Mabouye Gassaza Christophe, Maene Darlene Lajoie, Mahamba Siangera, Maisha Chimanuka, Makasi Ngalabo Serge, Malibiramuka Justin, Malume Biarugo Guillaume, Mamba Lungu Élysée Mambusa, Manegabe Biganiro Martin, Maneragua Mushengezi Didier, Manga Bwanangela Trésor, Mapendo Chaziga Bede,
Masirika Mugisho Joseph, Massoudi Boussoungi Jean-Claude, Massoule Medi Léon, Mateboura Vangu Eric, Mazambi Mwenegana Charles, Mbaluku Issa Jacques, Mbaruku Abibou Daniel, Mbavumoya Kiumbe Murphy, Mbayu Kakwala Charles, Mbite Muhanano Vital, Mbusa Siahivuya Élysée, Michombero Kalimba Désiré, Migabo Urambia Isaac, Minani Mudekereza Victoire, Mirikitano Célestin Modeste, Moïse Lokenzi Doudou, Mosange Katibibi David, Mosumbe Nzanzu Gaëtan, Mucho Pacifique, Mugiraneza Gaïtioni Jackson, Mugisha Samvura Junior, Mugisha Serge, Mugisho Chihengamire Gu, Mugisho Maroi Olivier, Mugisho Ombeni Christian, Mugisho Vuningoma Christian, Muigirwa Biumanine Rufin, Muimuzi Edi Adelar, Muindo Boucheni Vincent, Muindo Chabukungu Daniel, Muindo Kiesenene Ngabu, Muindo Munyekere Muhairwa, Muindo Mwenge Edi, Muire Bairibane Justin, Muire Bunezero Claude, Moïse Gakwavu Pascal, Muhogo Juma Chirac, Mukamba Kasuku Jean Dombasi, Mukeshimana Christine, Mukonde Mwenemungu Martin, Mukwege Zigabe Prince, Mulaila Mugambimbwa Papi, Mulebelwa Mwanzo Raphaël, Mulegwa Uera Pierrette, Mulemangabo Chikwanine Samuel, Muloba Emmanuel Kungu, Mulume Lwaboshi Jean-Baptiste, Mulume Oderwa Biringanine Michel, Mumbere Bahati Didas, Mumbere Kibwaze Jean-Claude, Mumbere Boato Jean-Noé, Munganga Buhendwa Gérard, Munganga Chikala Pascal, Munguiko Sengabo André, Munyerenkana Mfundiko Christelle, Munyiragi Bahati Jean, Murekei Soni Murara Judith, Murula Chikuru Mweze, Murula Mujangombe Pacifique, Musembengi Muganza Patrick, Mushagalusha Seth Freddy, Mushingana Nyanya Mwirego Christian, Musiwa Kembwa Benjamin, Musore Nsenga Etienne, Musore Senga Musubwao Mbula Eric, Musungai Chibwa Emmanuel, Mutashi wa Mutashi Grégoire, Muzito Kapena Fidèle, Muzuri Zirimwangabo Théophile, Mwarabuchi Bulanda John, Mwinja Mushiga Alliance, Nabintu Mukenyenzi Liliane, Nandaka Imani Michel, Nangalire Nzongozi Espoir, Nasibu Wanasibu Patient, Ndabugi Serubungo Blandine, Ndagijimana Bizuru Christophe, Ndayambaje Bagira André, Ndayambaje Damien, Ndayambaje Emmanuel, Ndaisaba Ngabo, Nehema Aliamutu Clarissa, Ngabo Biteza Néhémie, Ngabo Gashumba Jean de Dieu, Ngabo Patrice, Ngango Justin, Ngoi Amani Blaise, Ngoi Mabouye Jospin, Nigarie Dusabe Héritier, Niyingize Senghor, Nyonsenga Jean-Baptiste, Nkomeza Sebuhoro Samuel, Kundiru Mwana Joseph,
Kurunziza Emmanuel, Sababera Pierre, Chimiimana Barianingwe Faustin, Tirara Lobo Tembo Luc, Nyakadekere Nkuzi Serge, Nira Kamana Dafrose, Nira Kaneza Alliance, Nira Chimwe Béatrice, Zayi Korera Guigniri Jean-Marie, Obed Biamungu Abdias, Oganze Ruyenzi Serge, Olenga Abdallah Gabriel, Omari Boulambo Telesfor, Omari Mungilima Jean, Pendeza Tavuga Anita, Pole Morula Paulin, Rafiki Kassi Emmanuel, Rafiki Mukubito Raphaël, Rachidi Muponga Rubin, Rehema Mudumbi Gracia, Riziki Musombwa Freddy, Rubomboza Manya Rémi, Rugendabanga Pepin Prince, Rukundo Gasukari James, Romano Rukebuka Faustin, Runezerwa Vincent, Rushingwa Kafarire Luc, Rushoboza Rutakaingabo, Ruema Bujiriri Didier, Sadiki Amani Freddy, Sadiki Kasongo Vedaste, Sadiki Magendo Crispin, Sadiki Mouire Modeste, Safari Bakula Jean-Luc, Safari Luanda Dumas, Safari Ndairi Fite John, Sainzoga Kulimushi Marcelin, Salama Rushenga Mihigo François, Salama Ruchoboa Judith, Salema Mugomba Arthur, Salumu Mafutala Dido, Samueli Mwandulo Kavenyak, Samueli Chamavu Christian, Sarah Michaba Brunette, Sebatoire Ndairania Léonce, Sebusanza Aïssi Fideline, Selemani Rajabu Célestin, Semuoza B. Frédéric Freddy, Shabani Saouda, Shindani Bahati Merveille, Shukuru Baunga Eliode, Shukuru Chamavu Alain, Chiaka Jackson, Sindoubaza Vumbi Yves, Soukai Batumike Jean-François, Tembeze Matabaro Fabrice, Tombola Chiranga Robert, Chipamba Tikala Josué, Tumaini Kanyamarere Emmanuel, Tuisenge Bakunda Jean-Pierre, Tuitegure Zabaguri Kiza Wilson, Tuizere Hamadi, Wangeneza Florence, Uitonze Aline, Wabula Kibonge Jean-Pierre, Waseka Kakuli François, Wembi Lomango Miskada, Wika Mutendela Eric, Wakalilwa Kasua Kasanya Ismaël, Yagirwa Muzuka Séraphin, Zaina Kankenzo Guylaine, Zena Panda Mutebwa, Zigashane Chihonzi Lucien, Zigashane Musagalusa Meshak, et enfin Ziri Magabo Bahati Thierry. Article 2. Le présent procès verbal sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo. Fait à Goma, le 3 novembre 2025. Pour la commission, le membre du bureau, Delion Kimbulu Mutangala, président, Mutela Wamutela Eli, rapporteur adjoint. Je vous remercie. Merci beaucoup.